damos las gracias por permitirnos venir hasta sus hogares, trayendo la palabra de esperanza y compartiendo estos momentos de adoración. Hay una palabra que se encuentra en el Salmo 56, verso 3, y dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi esperanza. Y continúa diciendo en el 4: alabo a Dios por lo que Él ha prometido. Yo le invito a usted, a donde se encuentra, en su casa, con su familia, con quienes se encuentren, a que pueda alabar al Señor con todo su corazón y que le diga: Padre, en ti he puesto mi confianza. En ti, Señor, voy yo cuando tengo miedo. En ti está mi refugio, Padre Santo. Gracias te damos, oh Señor. Alégrate en el Señor. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, y a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Viene conmigo así. En gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, yo transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos transformados
por tu Espíritu, Señor. Sabemos que tú viniste a esta tierra y resucitaste con poder, Padre. Y nuestra vida ha sido transformada gracias a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Recuerde eso y dígaselo al Señor. Yo recuerdo el sacrificio que tú hiciste. Digno, Señor. Eres digno de gloria, Padre. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente cantaré, Señor, Señor mi Dios. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, y donde esa muerte tu aguijón, y Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Aleluya, Señor. Nosotros sabemos que tú regresarás, tú volverás por tu iglesia, Padre, y te veremos cara a cara. Y en ese momento, Señor, vamos a estar reunidos adorándote a una sola voz, exaltando tu nombre, diciéndote, Señor, que solo tú eres digno de suprema alabanza. Oh, te alabamos, oh Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre. Nombre sin igual. Nombre sobre todo nombre. Oh, poderoso Señor Jesús. Vamos, cántale a Él. Levanta tu voz y dile junto a nosotros. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo y proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, alabaré
tenga fuerzas te alabaré, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Tú eres digno del poder y la majestad. Tú tienes todo el poder. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Y como lo dijimos en principio, aunque tengamos miedo, Dios, en ti pondremos nuestra confianza. En ti confiamos, Señor, y te alabamos, Padre. Te alabamos por lo que tú has prometido, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener y tu poder y para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte y pudo detener y tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, y te adoramos. Eres invencible y soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria. Oh Señor, tuyo es todo el honor. Recibe toda gloria, Señor. Te exaltamos esta noche solo a ti, y solo a ti, y solo a ti, Jesús. Vamos, levanta tu voz y díselo a Él. Dios de lo imposible. Imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, Tuyo es y todo el honor. Y Dios de lo imposible, y te adoramos. Eres invencible y soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es y todo el honor. Y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Recibe toda gloria esta noche, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Te exaltamos solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Digno de gloria y digno de honra, eres tú, Señor.
es digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Y te damos gracias, oh Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Misión Cristiana en Línea en Bruselas, Bélgica. Soyez les bienvenus et soyez les bienvenus une fois de plus à une transmission de Mission Chrétienne et Libre sur Bruxelles en Belgique. Damos gracias a Dios por cada una de aquellas personas que están siguiendo las diferentes reuniones que tenemos los días miércoles y los días domingos. Nous remercions également le Seigneur pour toutes ces personnes qui suivent les transmissions qui sont données mercredi et dimanche. Nuestro deseo es de que tanto los momentos de alabanza y adoración, así como los de meditación de la palabra de Dios, sean de gran bendición para sus vidas. Notre désir le plus grand est que tant les moments de louange que les moments de la prêche soient de grandes bénédictions pour nos vies. Todos los miércoles estamos estudiando el Evangelio de Marcos y el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 4. Tous les mercredis, nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc et aujourd'hui, nous allons commencer avec le chapitre 4. Y vamos a leer del versículo 26 al versículo 29. Et nous allons donc lire du verset 26 au verset 29. Que dice de la siguiente manera: Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga, y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Amen. La parole de Dieu nous dit ainsi. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dort ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La parábola que hemos leído es conocida como la parábola de la semilla que crece. La parabole que nous avons lue, c'est la parabole qui est connue sous le nom de la semence qui croît. Y algo que es muy particular es que esta parábola es muy propia al Evangelio de Marcos, es decir, que no se encuentra en ningún otro evangelio sinóptico, ni en el de Juan. Et la particularité de cette parabole, c'est qu'elle se trouve que dans l'évangile de Marc et non pas dans les autres évangiles. Esa es una de las parábolas que conforman el grupo de enseñanzas que Jesús dio acerca del reino de Dios. Cette parabole est l'une des nombreuses paraboles que le Seigneur a données ou que Jésus a données qui parlaient du royaume de Dieu. Ahora, cuando hablamos acerca del reino de Dios en la tierra, estamos hablando acerca del reinado espiritual de Dios en los corazones de aquellos que reciben la palabra. Et donc, lorsque nous parlons du royaume de Dieu et ce royaume spirituel, nous parlons de ces personnes qui reçoivent le royaume de Dieu ici sur terre, la parole. Así que esa parábola habla acerca de cómo el reino de Dios se va extendiendo en los corazones de las personas, cómo va obrando en los corazones de las personas. Et donc cette parabole nous montre, nous parle comment la parole de Dieu va s'étendre, ou ce royaume de Dieu va s'étendre dans le cœur des personnes. Es una parábola que está muy relacionada al evangelismo. C'est donc une parabole qui est en relation très rapprochée avec l'évangélisme. Ahora, hablando acerca de evangelismo, todos aquellos que han deseado y han compartido el mensaje del evangelio, en algún momento lo habrán encontrado como algo muy desalentador. Et donc, en parlant de l'évangélisation, je pense que beaucoup de personnes ont pu se dire que cette partie de la vie chrétienne est assez décourageante. Muchos cristianos han tratado de poder compartir su fe y compartir su testimonio con muchas personas y han visto cómo sus esfuerzos a veces son rechazados. Et donc, beaucoup de personnes ont tenté de parler de la parole de Dieu avec beaucoup d'efforts et ils se sont rendus compte finalement que leurs efforts ont été mis de côté. Han hablado con sus familiares, han hablado con sus amigos, compañeros de trabajo y muchas veces han sido menospreciados, han sido ignorados.
Donc ils ont partagé la parole avec leurs amis, leurs familles, leurs proches ou des collègues de travail et ils ont vu comment ils ont été ignorés ou mis de côté. Y en ese sentido es muy triste porque muchas veces las personas a las cuales nosotros les predicamos son personas que amamos, que queremos verlas sirviendo al Señor. Et en ce sens, c'est très triste parce que les personnes auxquelles nous partageons la parole, c'est des personnes que nous souhaitons de les voir recevoir, de les voir grandir dans la parole de Dieu. Pero pareciera que mientras más les hablamos del Evangelio, menos les importa y más nos rechazan o más rechazan el mensaje que compartimos. Mais il semblerait que au plus on partage de l'évangile, au plus ils se soucient au moins de cet évangile. Pero esta parábola es muy alentadora en el sentido de que no es que nuestros esfuerzos sean en vano, Dios siempre va a dar resultados aún que sobrepasan nuestras expectativas. Mais cette parabole est en réalité très encourageante, car elle nous aide ou aide les personnes qui sont découragées à pouvoir voir qu'on va aller plus loin des expectatives qu'on peut avoir. Porque aunque nosotros no veamos resultados inmediatos, el mensaje del Evangelio siempre va a dar fruto. Car malgré que nous ne puissions pas constater directement des résultats tangibles, on sait que le message de l'Évangile va toujours donner des fruits. Lo primero que nosotros vemos en esta parábola es la similitud es la similitud que tiene con la parábola del sembrador. Donc la première chose que nous pouvons constater ou remarquer dans cette parabole est cette similitude avec la parabole du semeur. Por un lado, la parábola del sembrador, que se encuentra en el versículo 2 hasta el versículo 9, habla acerca de la importancia de la calidad del suelo. Donc d'une part, cette parabole qui se trouve dans Marc 2,9 nous parle ou nous démontre l'importance de la qualité du sol. Haciendo referencia a 4 diferentes tipos de personas y la manera como reciben la palabra de Dios. Et donc elle fait référence à 4 types de personnes et de quelle manière elles reçoivent la parole de Dieu. Pero en esta parábola de la semilla que crece, la importancia está en la semilla. Et donc dans cette parabole qui croît, on voit que l'importance se trouve dans la semence. Demuestra el poder que tiene la semilla cuando es sembrada en el corazón de las personas. Elle nous démontre donc le pouvoir que cette semence ou cette graine a lorsqu'elle est semée dans le cœur des personnes. Entonces, leyendo el pasaje, nosotros vemos cómo Jesús habla de un hombre que esparce la semilla, un agricultor, y luego permite que la naturaleza siga su curso. Donc en lisant ce passage, on voit comment la parabole nous parle d'un homme qui va semer et ensuite va laisser que la nature suive la procédure qu'elle doit suivre. Después de que él ha sembrado la semilla, esta parábola dice que el hombre se dedica a sus quehaceres, a sus cosas cotidianas, y mientras tanto la semilla comienza a germinar, comienza a crecer. Donc cette parabole nous dit que l'homme, une fois qu'il a semé, il va s'occuper de ses choses quotidiennes et pendant ce temps-là, la semence va commencer, ou la graine va commencer à croître et à se développer. Primeramente sale una pequeña raíz de la semilla, después sale un tallo, después vienen las hojas. Donc premièrement, on voit la graine et ensuite une tige et puis des feuilles. Luego vemos una espiga y finalmente vemos los granos que comienzan a formarse. Ensuite, nous allons voir une épille et puis ensuite tous les graines qui vont commencer à se former. Algo que es muy interesante es que Jesús menciona que todo esto sucede sin la intervención del hombre o del agricultor. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus explique ou dit que tout cela arrive sans l'intervention de l'homme ou de l'agriculteur. Es más, Jesús dice de que este hombre ni siquiera comprende lo que está ocurriendo, solamente lo que está viendo es la obra de la naturaleza. De plus, Jésus va souligner le fait que l'homme ne comprend pas réellement ce qui se passe parce que c'est l'effet de la nature. Al final, esta parábola termina diciendo de que hay una gran cosecha. Tan pronto como el grano madura, el sembrador recoge los granos de trigo. Donc au final, cette parabole termine par dire qu'il y a une grande récolte et donc que le semeur va récolter tout ce qu'il a semé. Y eso sucede cuando todo el proceso se ha llevado a cabo, cuando se ha sembrado, cuando la planta ha nacido, cuando ha crecido y cuando ha madurado.
Et tout cela arrive lorsque il y a tout le processus qui s'est fait, donc lorsque la plante a été semée, lorsqu'elle elle croît et puis lorsque elle va être ramassée. Otra cosa también que es interesante de esta parábola es de que Jesús no da ninguna explicación. Quelque chose de très intéressant et de particulier de cette parabole également, c'est que Jésus ne va donner aucune explication. Lo que hace Jesús es dejar a que los oyentes puedan interpretar y puedan encontrar el significado. Ce que Jésus va laisser ou va permettre de faire, c'est que les auditeurs puissent entendre et comprendre directement. Ahora, al igual que en la parábola del sembrador, la semilla de la cual habla esta parábola es la palabra de Dios. Et donc également, comme la parabole du semeur, ici la semence, c'est égal à la parole de Dieu. O sea que Jesús hace una comparación entre el crecimiento de las plantas y el funcionamiento de la palabra de Dios en el corazón de los hombres, o cómo crece la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Donc ici, Jésus va mettre en parallèle l'accroissement de cette semence, également comment la parole de Dieu agit et va croître dans le cœur des hommes. Ahora, de esta parábola vamos a sacar algunas enseñanzas muy interesantes. Et donc de cette parabole, nous allons pouvoir en tirer quelques enseignements très importants. La primera de ellas es de que nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. La première d'entre elles, c'est que notre responsabilité première est de semer cette graine. Jesús dice, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. La parole de Dieu nous dit, le royaume de Dieu est comme un agriculteur qui disperse des semences dans le sol. Sé que habla acerca que la tarea del agricultor o la tarea del sembrador es solamente esparcir la semilla. Donc il nous parle que la tâche principale de l'agriculteur, c'est vraiment de planter et de mettre la semence. Cuando ese agricultor esparce la semilla, él ha cumplido con su parte. Donc lorsque cet agriculteur a semé la graine, il a fait la part de sa responsabilité. Y aplicándola a nuestras vidas, nosotros también podemos decir que todos los creyentes somos como este sembrador o como este agricultor. Et donc si nous devons l'appliquer à notre vie, nous pouvons dire et conclure que nous sommes tous comme cet agriculteur. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es poder esparcir la semilla del Evangelio. Notre tâche et notre responsabilité principale, c'est vraiment de semer la parole de Dieu. Cada vez que nosotros compartimos el mensaje del Evangelio con otra persona, con un familiar, con un amigo o con alguien, estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido. Chaque fois que nous partageons la parole de Dieu avec quiconque, nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Pero es muy importante saber que los resultados le pertenecen al Señor. Mais il est très important de savoir que les résultats n'appartiennent qu'à Dieu. O sea que nuestra parte es sembrar la semilla, eventualmente regarla, ¿cierto? Cuando podamos, y dejar que el Señor pueda hacer lo que Él tiene que hacer con ella. Donc notre responsabilité comme en tant que semeur, c'est vraiment de semer, peut-être de l'arroser, mais le reste, nous devons le laisser au Seigneur pour qu'il puisse faire l'œuvre. Cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, no estamos llamados a que las personas puedan cambiar por nuestros esfuerzos. Donc lorsque nous partageons le message de l'Évangile, nous ne devons pas croire que c'est par nos efforts qu'ils vont changer. Las personas cambian cuando Dios comienza a obrar en sus corazones, pero es cuando Dios obra en sus corazones. Les personnes vont commencer à changer lorsque Dieu va agir dans leur cœur. Donc c'est Dieu qui va agir dans leur cœur. Y en ese sentido, predicar el mensaje del Evangelio requiere de fe, requiere de confianza. Et donc en ce sens-là, prêcher de la parole de Dieu requiert vraiment de la foi. Porque en el caso de un sembrador, después de que lanza la semilla, él no está regresando constantemente y desenterrando la semilla para ver qué es lo que ocurre. Parce que dans le cas de l'agriculteur, il ne va pas planter la graine ou la semence et puis il va revenir chaque fois pour la déterrer et voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Lo que hace es sembrar la semilla y de ahí deja que la naturaleza siga su curso. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va planter la graine et puis il va laisser que la nature puisse suivre son cours. Y de la misma manera es con nosotros cuando evangelizamos. Después de haber compartido la palabra de Dios, hay que dejar los resultados al Señor. Et donc de la même façon, c'est arrive avec notre vie. Une fois que la parole de Dieu a été plantée, nous devons laisser que ce soit Dieu qui fasse la suite. Así como el sembrador sabe de que el crecimiento le pertenece
o es un proceso de la naturaleza, de la misma manera el cristiano sabe que el cambio en una persona es la obra de Dios. Donc, pareil à cette idée de l'agriculteur qui sait et qui est conscient que le travail qui suit après la semence n'appartient qu'à la nature, c'est pareil avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui va se charger de la suite. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, nosotros vemos cómo Dios nos anima a que confiemos que su palabra siempre va a dar resultados. Dans Ésaïe 55, 11, on voit comment Dieu nous encourage et nous dit que sa parole va toujours donner des résultats. La semilla del evangelio que nosotros hemos plantado en el corazón de otra persona siempre va a dar un resultado. Cette semence de l'évangile que nous allons planter sur quelconque personne va toujours donner des résultats. La Biblia dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La parole de Dieu nous dit ainsi. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es sembrar la semilla del evangelio confiando que Dios va a tomar a cargo todo lo que viene. Et donc, la seule chose que nous devons faire, c'est semer la graine de l'évangile en sachant que ce qui vient par la suite, c'est la tâche de Dieu. Lo segundo que nosotros podemos ver es que el desarrollo de la semilla escapa a la comprensión o a nuestra comprensión. Donc la deuxième chose que nous pouvons constater, c'est que le développement de la graine dépasse notre compréhension. Dice la Biblia, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La parole de Dieu nous dit, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. O sea que habla acerca de que el sembrador está ocupado en sus asuntos cotidianos y de repente sucede algo increíble. Donc la parole de Dieu nous dit que le semeur vaque sur ses occupations et que d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose d'incroyable qui se produit. A los pocos días de haber sembrado la semilla, él ve cómo en su campo comienzan a salir algunos brotes de planta. Donc quelques jours après la dispersion des graines, il voit comment des pousses de plantes commencent à apparaître petit à petit. Van pasando los días y los tallos van creciendo, las hojas van apareciendo. Au fil des jours, on voit comment les feuilles apparaissent, comment les pointes se forment. Luego se forma la espiga y después nosotros vemos la aparición de los granos. O él ve la aparición de los granos. Et donc nous voyons comment se forment les pis et ensuite les boutons commencent à apparaître sur la pointe. ¿Cómo sucede todo esto? Es incomprensible para el sembrador. Eso es lo que dice Jesús. Et donc, quelle est la manière dont cela se produit? La parabole nous dit que c'est incompréhensible. Todo lo que él hizo fue sembrar una semilla y de repente comienza a ver cómo las cosas comienzan a darse o a desarrollarse. ¿Cierto? Parce que tout ce qu'il a fait, c'est de semer une graine et puis il voit comment toutes les choses commencent à arriver. Y es verdad, yo estaba leyendo de que es muy complicado para muchas personas poder explicar cómo se produce o cómo se lleva a cabo el desarrollo de una semilla en el momento que nace y comienza a crecer. Et donc c'est vrai, j'étais en train de lire et je me rends compte qu'il est très difficile d'expliquer ce processus de comment une graine est plantée et puis elle va vivre toutes ces procédures de pouvoir croître. Uno puede definir y puede decir eso es lo que ocurre, pero hay algo que realmente encierra o tiene algo de misterio. Donc, nous, on peut dire, voilà, ça c'est les étapes et on peut le définir, mais il y a certainement, à un moment donné, quelque chose qui requiert du mystère. De todo lo que sabe el sembrador es que algo está ocurriendo y que muy pronto va a haber los resultados. Et tout ce que le semeur sait, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'il va promptement voir les résultats. Ahora, sembrar la semilla del evangelio o la predicación de la palabra es de la misma manera. Et donc, maintenant, semer la parole de l'évangile agit de la même manière. Cuando uno siembra la palabra de Dios en el corazón de una persona, uno no sabe cómo esa palabra va a comenzar a trabajar en el corazón de ellos.
Lorsque l'on sème la parole de Dieu dans le cœur d'une personne, on ne sait pas comment cette parole de Dieu va agir dans le cœur de cette personne. Cómo comienza a germinar, cómo comienza a crecer. Comment elle va commencer à grandir, à croître. A veces sucede en minutos, a veces sucede en horas, en pocos días. Parfois, ça peut prendre quelques minutes, quelques heures ou bien quelques jours. A veces puede tomar muchos meses, puede tomar muchos años. Parfois, ça peut prendre quelques mois ou quelques années. Pero hay vida dentro de la semilla y es por eso de que en algún momento esa semilla comienza a crecer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la vie à l'intérieur de cette graine et qu'à un moment donné, elle va commencer à grandir. Entonces la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón de las personas, también de manera misteriosa y de manera soberana, Dios la hará crecer en el corazón de ellos. Et donc, c'est pareil avec la parole de Dieu qui a été semée dans les cœurs des personnes. À un moment donné, elle va grandir en eux. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en cuán desconcertante es que solamente unas simples palabras pueden transformar la vida de una persona. Je ne sais pas si vous vous êtes mis à réfléchir, à vous dire que c'est tellement déconcertant de voir comment cela peut agir dans la vie d'une personne. Todos aquellos que somos cristianos hemos podido experimentar eso. Un día se nos predicó el Evangelio y ese Evangelio predicado en nuestros corazones cambió por completo nuestra manera de ver las cosas. Nous, comme croyants, nous avons pu vivre ce moment. À un moment donné de notre vie, nous avons pu constater comment la parole de Dieu a pu transformer nos vies. Entonces, así como el desarrollo de la semilla escapa a la comprensión del sembrador, así también la predicación de la palabra, aceptada o recibida en el corazón de la persona, también escapa a nuestra comprensión. Donc, pareil au semeur qui n'arrive pas à comprendre et qui, pour lui, c'est de l'incompréhension, c'est développement de la graine, c'est pareil avec les personnes, ou nous, qui pouvons voir cette semence qui se fait dans notre cœur, la parole de Dieu. En tercer lugar, el crecimiento es algo que ocurre sin que la persona intervenga, sin que el sembrador intervenga. Donc, en troisième lieu, nous voyons que c'est quelque chose qui intervient ou qui arrive sans l'intervention de personne. Este pasaje dice que la tierra produce las cosechas por sí sola. Et donc, ce verset nous dit que la terre produit ses propres récoltes. O sea que el hecho de que la semilla crezca sin la intervención del sembrador significa que Dios puede cumplir sus propósitos sin nuestra ayuda. Et donc, ça veut dire que si la croissance de la graine a lieu, c'est que Dieu peut le faire sans notre aide. El objetivo es que la planta o la pequeña planta crezca y pueda dar fruto y este fruto pueda madurar. Donc l'objectif, c'est que cette petite graine devienne une plante et que cette plante et ce fruit puissent mûrir. De la misma manera cuando predicamos el Evangelio. Et c'est de la même façon avec la prédication de l'Évangile. Necesitamos ayudar a los demás a crecer, pero en última instancia es Dios quien trae el crecimiento. Nous pouvons aider ou nous devons aider les autres à croître, mais en dernière instance, c'est Dieu qui va donner cette croissance. Es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3. C'est la même chose que nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Paul nous dit, j'ai planté la semence, Apollon l'a arrosée, mais Dieu l'a fait pousser. Así que, dice Pablo, ni el que planta ni el que riega es nada, sino lo importante es la obra de Dios quien hace crecer las cosas. Donc Paul nous dit, ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est rien, mais seulement Dieu qui fait grandir les choses. O sea que si una persona llega a conocer el mensaje del Evangelio, no es tanto por la elocuencia del predicador, no es tanto por el conocimiento del predicador, es por la obra de Dios en el corazón de esa vida. Donc, si une personne vient à connaître la parole de Dieu ou à la recevoir, ce n'est pas grâce à quiconque, c'est vraiment grâce à ce travail, cette tâche que Dieu fait dans sa vie. Podemos prepararnos muchos en el conocimiento de la palabra de Dios, podemos predicar con mucha elocuencia, podemos esforzarnos en hacerlo, pero al final es Dios el que se encarga de cambiar los corazones.
Donc nous pouvons nous préparer autant que nous voulons, nous pouvons avoir de l'éloquence au moment de la prédication, mais au final, c'est Dieu qui fait l'œuvre. En cuarto lugar, el crecimiento se da de manera progresiva. Au quatrième point, la croissance se fait de manière progressive. Dice este pasaje, primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Donc il nous dit, premièrement, il y a une feuille, ensuite l'épi va grandir et puis la graine va mûrir. O sea que la germinación es algo que ocurre muy rápidamente, pero la planta toma tiempo para poder crecer. Donc la germination de la plante va se faire rapidement, mais le fait qu'elle grandisse va être beaucoup plus lent. Una de las características de un buen sembrador es la paciencia. Une des caractéristiques les plus importantes d'un semeur, c'est la patience. Paciencia que muchas veces nos falta a los cristianos porque lo que nosotros queremos es ver resultados rápidamente. C'est cette patience même qui manque aux croyants, car nous, on souhaite voir des résultats assez rapidement. Pero lo que nosotros vemos es de que el crecimiento de una planta toma tiempo, de la misma manera el que una persona vaya cambiando va tomando su tiempo también. Donc ce que nous pouvons constater, c'est que la croissance d'une plante va prendre son temps, et c'est pareil avec les fruits que va donner une personne. O sea que no es posible encontrar un discipulado fácil y rápido. El discipulado siempre es un proceso que toma tiempo. Donc le fait de donner ou de former un disciple, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Lo más importante es poder ver, ¿cierto?, de que realmente la persona va cambiando. Puede ser poco a poco, pero los cambios son los que indican que realmente ha recibido la palabra de Dios. Donc les choses peuvent arriver petit à petit, mais vraiment c'est les changements qui vont démontrer ce que la parole de Dieu a fait. Y en quinto lugar, al final de este proceso uno ve los resultados. Et en cinquième lieu, à la fin de ce processus, les résultats vont être visibles. Dice este pasaje, tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Donc le passage nous dit ainsi, dès que le grain est prêt, l'agriculteur le coupe avec la faucille, car le moment de la récolte est arrivé. O sea, algo que nosotros nunca debemos de pensar es de que dar nuestro testimonio, compartir de nuestra fe con nosotros, eso es un trabajo en vano. Donc il y a quelque chose que nous devons vraiment avoir en tête et assez clair, c'est que notre travail de prêcher la parole n'est jamais en vain. Puede ser que usted no vea lo que realmente está sucediendo en la persona, puede ser que usted no comprenda lo que está ocurriendo en su vida. Très probablement, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne ou que vous ne compreniez pas ce qui arrive dans sa vie. Pero sepa dos cosas muy importantes. En primer lugar, esa semilla tiene el poder para crecer. Et sachez deux choses très importantes. La première, c'est que cette graine a le pouvoir pour croître. Y en segundo lugar, es solamente Dios el que puede hacerla crecer en el corazón de las personas. Et en deuxième lieu, c'est seulement Dieu qui peut faire croître dans le cœur des personnes. Y crecerá y cambiará la persona conforme a la voluntad soberana de Dios, ¿cierto? Et donc elle va croître et elle va changer cette personne selon cette volonté divine de Dieu. Y cuando eso suceda, nosotros veremos una nueva vida, un cambio profundo de corazón. Et lorsque cela va arriver, nous allons pouvoir constater un changement profond et réel de la vie d'une personne. Y es ahí donde realmente esta parábola es alentadora para nosotros. Et c'est là où, en fait, cette parole est encourageante pour nous. Porque muchos cristianos han pasado mucho tiempo de su vida orando y compartiendo el mensaje del Evangelio con sus hijos o con sus padres, con sus esposos. Car de nombreux chrétiens ont passé leur vie à pouvoir partager et à prier et témoigner à leurs enfants, à leurs maris, à leurs proches. Muchos de ellos han visto los resultados cuando han estado vivos, pero hay muchos otros también que han llegado a la presencia de Dios sin ver cómo sus seres queridos llegaron a conocer a Jesús. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont pu constater avec leurs yeux ce changement dans ces personnes, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette opportunité parce qu'ils ont rejoint Dieu dans le ciel. Pero en muchos casos, la semilla que fue sembrada en el corazón de esas personas fue utilizada por Dios para cambiarlos profundamente.
Mais dans beaucoup de cas, la semence qui a été plantée dans leur cœur a été effective dans leur vie. Es por eso que si usted es una madre o un padre que está orando por sus hijos, no deje de hacerlo. C'est pour cela, si vous êtes une mère ou un père qui est en train de prier pour votre enfant, ne cessez pas de le faire. Aún si usted les está compartiendo el Evangelio y ellos aparentemente no escuchan, siga haciéndolo. Malgré que vous puissiez être en train de lui prêcher de l'évangile et que, en apparence, on pourrait croire qu'il ne veut pas la recevoir, continuez à le faire. O probablemente usted es un cristiano que está casado con una persona que no es cristiana y espera que esa persona pueda cambiar. Ou probablement, vous êtes marié avec une personne non croyante et vous attendez que cette personne puisse changer. De la misma manera, siga orando y siga compartiendo su testimonio, porque solamente Dios sabe cuándo obrará en ese corazón. Et de la même sorte, continuez de prier, continuez de partager votre témoignage parce qu'il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce qu'il agira dans ce cœur. Hay una preciosa promesa de la palabra de Dios que nosotros encontramos en el Salmo 126, versículos 5 al 6, que dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recogerá sus gavillas. Il y a une promesse qui est très précieuse, qui se trouve dans la Bible, dans le livre des psaumes 126, 5, 6, et qui nous dit ainsi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Es por eso de que nosotros los hijos de Dios tenemos que continuar sembrando, tenemos que continuar regando. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor vamos a ver la cosecha. Par conséquent, nous, en tant qu'enfants, nous devons continuer de semer, d'arroser, parce qu'au moment venu, le moment du Seigneur, nous allons voir et constater la moisson. Ese es el poder que hay en la predicación de la palabra de Dios. Telle est la puissance qu'il y a et qui existe dans la parole de Dieu. Nuevamente lo repito, el poder se encuentra en la semilla. Et à nouveau, je le répète, le pouvoir, la puissance se trouve dans la semence. Todo lo que las personas necesitan es que la semilla sea sembrada en su corazón. Tout ce qu'une personne a besoin, c'est que cette graine soit plantée dans son cœur. Ahora, si usted es una persona que no es creyente y está escuchando esta predicación, Donc si vous êtes une personne non croyante et êtes en train à ce moment d'entendre cette prêche, déjeme decirle de que el Evangelio tiene todo el poder para poder transformar su vida y cambiarlo. permettez-moi de vous dire que l'Évangile a tout le pouvoir pour pouvoir transformer et changer votre vie. Si el Señor ha estado hablando ya repetidas oportunidades en su corazón y le ha estado mostrando su necesidad espiritual, no espere, este es el momento de entregar su vida a Cristo. Si le Seigneur a déjà été en train de travailler et de parler à votre vie, n'attendez plus, c'est le moment. Ahora, probablemente hay otros que necesitan, en particular creyentes, que necesitan ocuparse de la responsabilidad de compartir su testimonio con otros. Et d'autres doivent peut-être assumer la responsabilité de témoigner de leur vie en Jésus à d'autres personnes. Escuchando esta predicación, yo creo que es el buen momento para dejar de lado las excusas. En écoutant cette prêche, c'est le bon moment pour laisser de côté toutes ces excuses. Esas excusas que muchas veces ponemos o tenemos para no dar testimonio de Jesús a otras personas. Toutes ces excuses qu'à maintes reprises nous prenons pour ne pas témoigner de Jésus. ¿Recuerdan la parábola que nosotros analizamos la semana pasada? No podemos esconder la luz de Cristo en nuestras vidas. Souvenez-vous de la parabole que nous avons parlé la semaine passée. Nous ne pouvons pas cacher la lumière de Christ dans nos vies. El mensaje del Evangelio no es para beneficiarnos solamente a nosotros, es para beneficio de otras personas. La parole de Dieu, l'évangile, n'est pas seulement pour notre bénéfice propre, mais pour le bénéfice des autres également. Así que sería tiempo, o muy buen tiempo, de que pueda, de una vez por todas, comprometerse a compartir su testimonio con otros. Mais il serait temps vraiment que vous puissiez vous compromettre à partager l'évangile avec d'autres personnes. Y quizás hay un tercer grupo de personas, aquellos que están desalentados porque pareciera que no ven resultados en su testimonio, o el testimonio que dan. Et il y a un troisième groupe peut-être qui est le groupe qui se sent découragé parce qu'ils ne voient pas de résultats dans le témoignage qu'ils peuvent donner. Solamente recuerde que su responsabilidad
es compartir el mensaje del Evangelio. Mais je voudrais vous dire qu'il serait bien de vous rappeler que votre responsabilité unique est de partager l'Évangile. Debemos de continuar con nuestra vida y compartir con otros y dar a conocer el Evangelio a otras personas. Dios se encargará de poder tocar esos corazones. Donc, après avoir parlé de la parole de Dieu, nous devons continuer notre vie quotidienne et parler de Jésus à d'autres personnes parce que en ce moment-là, Dieu va s'occuper de donner une croissance correcte à ces vies de ces personnes. En todo caso, si tú ves que tus esfuerzos son en vano, ¿por qué no le pides a Dios que te muestre lo que realmente está haciendo en el corazón de las personas? Mais si tu vois que tes efforts sont en vain et que tu ne vois aucun résultat, pourquoi tu ne demanderais pas à Dieu qu'il te montre un signe de ce qu'il est en train de faire dans la vie des personnes? En el momento oportuno, usted va a ver la cosecha. Mais au moment opportun, vous allez voir la récolte. Ahora, si Dios ha hablado a su corazón a través de este mensaje, deje que Dios ahora haga su obra en cada uno de nosotros o en su vida. Donc si Dieu a parlé à votre vie, alors permettez-lui de faire l'œuvre dans vos vies. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, tu palabra viene directamente a nuestros corazones. Seigneur, ta parole arrive directement dans nos cœurs Y nosotros te agradecemos por el privilegio que tenemos de poder meditar en ella. et nous te remercions parce que nous avons un grand privilège de pouvoir y méditer. Gracias porque a través de esta parábola nosotros podemos entender lo que realmente ocurre cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio. Nous te remercions car au travers de cette parabole, nous pouvons comprendre ce qui arrive lorsqu'on partage l'Évangile. Al inicio de esta reflexión dijimos que el evangelismo puede ser muy desalentador cuando no se ven resultados. Au départ de cette réflexion, nous avons dit comment ça peut être décourageant lorsqu'on ne voit pas des résultats. Y ese desánimo muchas veces viene por nuestra impaciencia, porque no sabemos esperar. Et ce découragement vient souvent par notre impatience parce que nous ne savons pas attendre. Señor, nosotros confiamos que el mensaje que hemos compartido, en algún momento tú lo harás fructificar. Seigneur, nous avons cette confiance de nous dire que le message que nous avons partagé, à un moment donné, tu le feras devenir fructueux. Tu palabra dice que tú mismo, Señor, haces que tu verdad pueda cumplir los propósitos o tus propósitos en el corazón de las personas. Ta parole nous dit que tu fais en sorte que ta parole puisse faire l'effet nécessaire dans la vie de chacun de nous. Señor, yo te pido por aquellos que no te conocen, que a través de este mensaje puedan entender que el poder del Evangelio puede transformar sus vidas. Je te prie, Seigneur, que les personnes puissent comprendre que c'est à travers ta parole que leurs vies peuvent être changées. Señor, también te pido por aquellos que no comparten tu palabra, que esconden la luz del Evangelio. Te pido que tú los animes para poder hacerlo. Seigneur, je te prie également pour ces personnes qui ne partagent pas ta parole, qu'ils cachent ta lumière. Je te prie de les encourager à le faire. Y también te pido por cada padre, por cada madre, por cada esposo, por cada esposa. Je te prie également pour chaque père, mère, pour chaque épouse, époux. Por cada hijo, por cada amigo, por cada familiar. Je te prie pour chaque enfant, fille, pour chaque ami, pour chaque membre d'une famille. Que en estos momentos están orando y están compartiendo el Evangelio con su familia o con aquellos que aman y no ven resultados. Qu'en ce moment, ils sont en train de partager de ta parole avec leur famille, avec leur être cher, mais qu'ils ne voient pas directement des résultats. Es verdad, Señor, que uno siembra con lágrimas, pero tu palabra dice que con regocijo vamos a cosechar. Il est vrai que ta parole nous dit qu'on sème avec des larmes, mais elle dit également qu'avec joie, nous allons profiter de la récolte. Y también a todos aquellos que predicamos el Evangelio, alienta nuestros corazones, Señor. Et c'est pareil avec les personnes qui prêchons de ton évangile. Je te prie que tu puisses nous aider nos cœurs. Y sobre todo, haznos entender que nuestra responsabilidad es predicar tu palabra y tu responsabilidad es hacer que esa palabra
crezca en el corazón de las personas. Mais permets-nous également de pouvoir comprendre que notre responsabilité, c'est de prêcher de la parole, mais ta responsabilité première, c'est de faire croître en nous cette parole. Que seamos fieles en el llamado que tú nos has hecho. Que nous puissions être fidèles dans cet appel que tu nous as demandé. En el nombre de Jesús te lo pedimos Au nom de Jésus, nous te demandons y te damos muchísimas gracias. Amén. et nous te remercions. Amen. Es mi amigo fiel.